nge 40 miliero hiyo wafanya proje harumensi hao hau wafanya rongo wikao ngejo ushinda itongeze itowe wananyuho waili hau wararu hau watsamu harumatambu na singar fikro hama mwana mkomori yensho harumensi inu yafanya hazi harumensi inu panza 5 yafanya hazi harumensi inu hau diza hoshinda yakonomize 40 miliero hoshinda yakonomize 30 miliero ekaye servo ya hengi yonjema kajababai haheze menje za metropoli kajababai henambe he pleziri ya metropoli kajababai ho vantara wamga zija eka hende hata hawaswili harumensi ya metropoli heli yakawo jirenda haukaye jono kabalesa hafu hawaswili paradi bari hanji ya Faransa shaki ankila heitulia ngiyo njema Mwenyezi Mungu hambeba hati haunri hazi nguifanyo panzalama hakume wenge ladhimike hashindi hafanya proje ikawo itoa wananyahe ushomeri ibunguza maudhi ya ushomeri wa Komori sha mwana mkomori ya lo metropoli ya himasubuhi haparemba hazingondo yafanye edua ya handa ya imi yao Mwenyezi Mungu ni hetso hazini hunu ni pare mapesa na lole henyada Mwenyezi Mungu ni hetso hazini hunu ni pare mapesa na loze mjumba hangu Mwenyezi Mungu ni hetso hazini hunu ni pare mapesa na loze mwanamsho hangu Mwenyezi Mungu ni hetso hazini hunu ni pare mapesa nende nafanyeza mji shaka tsumi okanya Mwenyezi Mungu ni bemari na ken nafanye proje haukaba nutsike tajiri ha serikali si utajiri ha mapatro wandu wenji wafanya entreprise walibao empo ya serikali wandu wenji wafanya entreprise harubensi wahundo watu wa ushomeri chati serikali hoka serikali kana ushinda yarenge wandu pia wahensi hazini kana ushinda ifo wake baadhi serikali aju warenga hazini wake baadhi ya hema emarishi entrepreneur waju warenga hazini mwana mkomori wo kufikiria namna hiyo jehelu wananhu wa Afrika wafikirio sha mwana mkomori wo fikirie yada yode hindu ya mwandu ikangwe fikiri iyo wa Komori ngafikiro hama izongizo mengoni neze nukta muhimu za sezise diaspora ya Komori lo metropoli za warinda diaspora mamaskini za warinda wanrikao ani ngwabao banuka ngwa una maisha bari ngwajoshinda wenye wabingi 10 miliero au 5 miliero wende Komori wende wapihe mayende walise wandu wadoka nsiwe flomare ngweni ya ukaye shuhudi ya fulani kiri bahashindi hafanjao kwa tswana hana maisha ya hao ya lazimu maudu wayagabili wakati wajoka wandu waduhazi kwa tswana hana maisha ya hoa na wakomori walokomori watreneo hata watungezao wapashia kwasa wende wazunguha maisha harume arudia maori alafu wanama wa Komori yonu kuto ya mwado harumobo mvayo kaya diaspora ya Komori ilo harumensi ya metropoli kena ushinda ya avance hawakati kawi mwanda shonga wada hawatende ya housoni haku kwa tufikiri rongo itoside mwanda shonga wada ya bilibu wa Komori nganifikira mejo kwa saha ya elewe harumeni kutoyongu jelewa ya utujohanza ngujokana legirilu ya dosindiha yo problem ya hai ngarlawo harumeni kuto ya handa rinje harumeni kuto ya bili yanu kuto ya bili kwezi inu ipatana ne gouvernement ya Komori tsinde gouvernement ya Zalibai wala tsinde gouvernement ya fulani hau ya fulani shade ze gouvernement ranguo usiku rarenga uhuri hata lewo yinu waliyo gouvernement Komori wanudo wandu tsena wangamiza diaspora ya Komori hahiri lewo sisi diaspora wandu wala warumensi yaho waliyo hude yokiri wapasha mviyo hujabonsi juu yokiri wapashi ya bato yokiri wapashi ya mviyo wabahise mizu yaho haruma bato yokiri wabahise mizu yaho haruma mviyo tsena wajao shabu wa Komori ngabo hatuari mahususu garjonchi ya haukayo wakati zenongo za haja no bahanu ya message Mwenyezi Mungu yarnika relance ijaipara ya yezi ya asali ya monga rojosi sindi ya ndondondo yezinu ya asali hahiri daboka yezi ya asali kwezi watukufu elera yarenga zithoma na shaishemeleza emergence baadhi ya hoa Komori wajibi wa nemo ya he emergence baadhi ya Wakomori ngwa unatwamaya ukaya eka kweli Komori ngio zoni emergence bana 2030 zetambuga jobu ngwa harume Komori haina mndu ya nzawe ya Komori ngujibiwa nemo ya emergence sha ngarifikuru hama ya azali
kujaluwaza nukto wala dhimuzi fikiri haruma emergency waziluwaza ikauze nukto zinungizo muhimu ya kuladhimu uziteleze haruma emergency ili upare ya emergency haukaya azalinga msugutoni hwambiye leo kwa de conférence de prince waifanya Paris décembre 2019 ya hema Bayer defo leo kwa wabeha 100 milliards dolari shema pesa yayo kema pesa yayo kajalawana ni wana wa Komori kwati mengoni harumwe marishi ya joko huja ya develope Komori hata ikezoni emergent eko wana wa Komori kwa jatende yaboka na hudungwa haukaya ngabo kalima la shinga jala lamba ukaya ye mwinyi shughuli yende utende aloho dingoni wala kaziwa yabo lewo kena ukiri watola wa marishi bazali bonze wabinge mapesa nabo kwatsuona marishi walo haruma intsila ifu waone rishi mawayili hawararu hawani wauni maendeleo ya development ya wala wana wahentsila waelewa ukayentsila ilansi ilona maendeleo ya sharia ilona maendeleo ya tumo ilona maendeleo ikangwa nzuwende bahanu ngewaje shale ubazali raho wana wa Komori dawene ministry wahe ya finansia Komori Sedali Sheikh dawena ne ministry wahe economy alimsaidie ngasubutore mabeno kaya ya emergency mwitsaha na 2030 iyo wachoko hipele harume Komori sudo wajeri mwenda ngafanya ya conference haruma yensi ya metropoli haruma da hujitukufu la Paris le décembre ya hayo Bayer defo wausudu wa choko behe emergency ya emergency nge johandisiwa no wana wa Komori mahususu do wana wa Komori walo harumansi ya metropoli haukawa ndo walo harumansi mkuu waunao rongo zinji waunao ide zinji walona sheme zinji walona nzia zinji za hufanya za hudunga nane wakati rulonu wa unu haruma nouvelle technologie alafu azali Muthman dawena alimsaidie ne ministry wa finance ya Komori Sedali Shehari ngarma bioni kwezi na humtsahani swama hakwezi na mwede mwatezi tsondo haruma zenzia ikawanga zijohutsongeza ya emergency ya Komori yende haraka vanu na 2030 itsikere nzozi haruma zifikira zaho wa Komori shaike rayeli na mwede mwafikiri ndondondro upande wa hela duani ya hoa na Faransa walio metro ya hoa na wa Komori walio metropoli haukasiriele wa kwezi wa Komori ya ukayaye maana ila duani ya Komori maana ya Komori iso nsi ikawonge ngiyo mwadoni haruma development haungiyo mwadoni haruma maendeleo dabo wana wahe diaspora ya Komori haruma 400,000 habitants iliyo metropoli yeze gouvernement komorien waziti ya haruma kapukalantamati wa wabalampumu hosoni mwela duani mananga rojosu gutori mwambieni zo hamfumbatu haukavanu wakati uja vanu hule lansi si bababa wala hule lanti si mahoti wala hule lanti si ndrabo wala hule lanti si hanwanraji hule lanti nganzo mafikira hule lanti nganzo ankli hule lanti nganzao sibra na imani hule lanti nganzo pezwa matso ulomle wa kushinda mria pembeye yaone ubahanu ya lavimu ya basudi ekakweli bo basali ngotsa ho ya emergency ngela vimu libere la dunia ho wana wa Komori haukasi wana wa Faransa wana wa Komori walio metropoli si wana wa Komori lo mensino wajomba hatu wabaya hatu wanashwa hatu haina mjalo harumensino yekaye sidaba na singari fikiro hama kabati daba la wasuli Faransa badi kalizali wabanu sham Komori ya ka Komori harumaye ngaya ya Komori yashinda ya jitapili ya hata ya njia harumensi ya metropoli watunoka harwa hitwa watunoka haba hiziwane sirikali ya ukahamru bursu hata wa hanji ya Faransa watunoka ya hafanya ndongo ikawo hata haba hasaidiwa shahaji duburia heyankili ya no ustarabu ya waha nembapi ya yejua hata hawasuli harumensi ya metropoli hata hajiduburia hata hapara papie kajenda haruma ukumbi yenda atolwa 50,000 euro kajenda ya lola ani kajenda ya nikiwa mwanati wahe no ili ya hunde papie shahajiduburia hata hapara papie yulo sida babu wa Komori wamria lona servo hauka Komori hule na Faransa yenzia ya huja Faransa wa Komori yotsi nyangu haukanga nzondo ngozi nji hata unji harumensi ya metropoli
yabo mri yashinda yajitupuria hena mna hiyo heyankile ya hahe ilo tidaba na haina mkomoria jomba liladaba lidaba ndilo lidaba ndaye ya jomba liladaba daba yashinda yajitupuria hata yala wa haruma yenkaya ya komori ya njia metropoli batunokarwa hitwa batunokaha hibi mali batunokaha fanya violence batunokaha fanya kazi fanyiwa shahanji ya Faransa hanji ya haki ya sharia ya maendeleo ya shi mwanadamu yalona hikma na ankili ya joizu yafanyao hawasuki harumensi nungu yenshi harumensi yenu he sharia na hustehi ya sharia shahensi no wenyi yensi ikilo daba wakumuri kodi nyuandu wenzaro hombi yaboli dabandanyi leda bandanyi mwatreni haruma zingaya mahuza semali mahuza mazamba mahuza kula shohuza no ili mjemanga mchohuja mchoshinda mahaja haukaja vanu manga inu bahati Mwenyezi Mungu yaumbia hena uchumbi wayache bushinde ushini wangu hamumbia yechombande la rinyo Mungu hamumbia yechombande maore Mungu hamumbia yechombe ache ulaya wo Mungu hamumbia shautsuka bala ila force haukawe mwana wa fulani wende wastahiki Faransa shafulani kaja stahiki Faransa yewe Mungu pano Faransa inuti hamadensi ya hatu bwa komori inuti nsi bizarre Faransa inuti nsi bizarre inuti lona ardhi hamadensi hatu lona ardhi wala yansi hatu yo na rongozi nji bon par rapport na Faransa ngabo utajiri shay ardhi ya masterehi ikansi harumenti ya hatu yo ti bizarre kamtu mkomori hacha Faransa yo ti bizarre Faransa inutinsi bizarre ya ujoka banu mpaka nede Faransa ufeha hamuna judi bari kujida Faransa la alafunga tahori mwambie ni kwezi watukufu mahususu ni watukufu mjereo ya dawla ya Komori ngela thimu mshanjiwo mkade wa hela duwani mwana mkomori ya leo metropoli ngujonu wa garla 3000 euro ya libahize hunu ha 1500 euro yode fraya kulibahiza ya je Komori ya libiwa 1500 euro hanunu wa garla 3000 euro haja halibahiza ha 1500 hau 1600 hau 1400 hende hula la douani harumensi ya hahe halibisiwa tena 1500 euro mana aliyo harume Komori ya juhunu wa ete 9 wa Komori Faransa ngefao 12 euro ete 9 holuzini zifani mwa 12 euro gondo ununua ete ya 12 euro wende harume la douani ya Komori hulibisiwa yo 20 euro hunu ngo yokiri hubia ziziwa ani huibahiza tenzima ha 10 euro hau he 12 hau 8 euro hau 5 euro sante pale hele mwafikana ne douani wende Komori wende hulibisiwa ye ete ila ha 20 euro alafu wanu garambia ubazali ukayabanu ze produza u develope Komori tide nsohole yo en korira nguhale wa komando nsohole wa komorira nguhale wa komondo produce za shahula ya project joko tongeza Komori develope ila we haruma tambu ushomeri ubunguziwa ekale wo libere ela douani yaho wana wa Komori walio harumensi ya metropoli ya mkomoria jo hukane mna 3000 euro na abo haina usiku ministry de la interieur yankima ya Moroni ngesingo heyabo yamba ukangesa hoizie magari yaho suka ni goshi ya mkomoria jo kane mna 3000 euro hanu nuwe mna gari yambahize he 1000 euro hunu yambahi yajiho yaliviwa he 1000 euro mkomandrongo kayabo hatolwe roho shaunu nuwe gari la 3000 euro bazali buseda lishihani bwali msaidie wende walipahisi ha 1500 euro wende walitena walibisi wala douani harumensi ya haho ha 1500 euro ununuwe ete ya 12 euro ete c'est-à-dire ete yo development haukaya izole joko tungezensi hatu iundwa kubuloko wana wa Komori walona ze projets za hele bundo walona ze projets za heza hoteli walona ze projets za heza restaurant walona ze projets za heza abonima za magari wataho wafanya agence ya kuajirisa magari walona ani haina mwana Komori ganifikiro ya lo harumensi ngena projet sha wawe sirikali wani mavamana ya hensi mbloke ze projet za ho wana wahe ya Komori walo metropoli hasbabu de la douani alafungare mwambia oni ekanyika mhundu wandu wa mwambiani wasinga rujuhuma biyani mongozi 2016 ya puha haruma ejuzo Komori guchuma biyanise kwenye hamfumbatu
ya ukavanu mavamana wo kwatso twali andongo ntinti